دعوت لله لم تأخذك ثانية ولا حمية مغرور وخوان. Wa kana Ja'far bin Muhammadin, dan Allah Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhu yaqul, beliau berkata, man akhraja Allah ta'ala min zullil ma'siyati agnahu bila malin wa azza bila asiratin wa anasa bila basharin. Siapa saja man akhraja Allah ta'ala, yang Allah ta'ala keluarkan, min zullil ma'siyati, daripada kehinaan maksiat, aghnahu bila malin, Allah kayakan dia dengan tanpa harta. Masya Allah. Jadi orang yang kagak maksiat itu bisa Allah kayain. Ya Pak. Kenapa? Karena kita senang tuh. Kalau ada nih anak buah enggak ngelawan kita, patuh banget deh. Orang yang ngelawan namanya maksiat. Kita punya anak buah patuh banget dah. Patuh banget dah. Saya yakin insya Allah gajinya entar lama-lama kita naikin tuh. Iya. Sama kita dengan Allah begitu sama. Kita nggak maksiat, kita patuh banget. Entar Allah kayain tanpa harta. Masya Allah. Kayain tanpa harta gimana tuh? Kaya hati. Iya. Laisal ghina bikasratil ab walakinal ghina ghinan nafsi. Tidaklah yang namanya kaya itu banyak harta, akan tapi kaya itu kaya hati. Apalagi kalau hartanya banyak, hatinya kaya juga. Masya Allah, ini dah orang pilihan ini. Pilihan. Ya. Ada ulama kayak begitu, Pak. Ya. Orang ulama kaya seperti Syekh Abdullah Al-Mubarak itu ulama kaya. Orang pergi haji, banyak yang pergi haji dibiayain semua. Yang pertama, ada orang banyak mau pergi haji, datang kepada beliau, ya. Lalu diterima duitnya, ditaruh sama beliau. Lalu diajak pergi sama-sama, dikasih makan, dikasih baju, terus dianterin, diongkosin semua sampai Mekah, Mukarramah, Madinah Munawwarah. Selesai haji pulang, ya, tahlilan, syukuran, udah selesai, duitnya kemarin dikasih dibalikin lagi. Berarti kan dibayarin tuh. Ya. Kemudian ada ulama kaya yaitu Ar-Razi, Imam Ar-Razi. Juga beliau ulama kaya. Ya. Yang namanya masyhur sekali itu beliau itu. Kitab yang terkenal itu adalah ya Mafatihul Ghaib itu. Ya. Tafsir Al-Kabir terkenal itu. Ya. Ulama kaya. Ini nggak apa-apa tuh. Jadi itu apa? Ulama kaya tuh. Kaya harta, kaya hati juga, dermawan. Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Beliau juga orang ulama kaya juga. Syekh Abdul Qadir ulama kaya. Satu saat kaya dermawan. Dan kaya, orang kaya banyak ya. Cuman yang dermawan yang sedikit. Jarang. Suatu saat Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau datang ziarah ke makam Imam Syafi'i. Ketika datang ke makam Imam Syafi'i, beliau lihat di situ kehidupan susah banget. Akhirnya beliau berinisiatif, ya. Biasanya kalau begini ulama tuh datang namanya warid di hati. Tanah di sekitar makam Imam Syafi'i diwakafin sebanyak 10 hektar. 10 hektar kok, siapa itu? Seablak-ablak bahasa gitu. 2 RT, 2 RW. 2 hektar, 10 hektar. 2 RT. 2 RT ya. Masya Allah. Itu Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang sufi tapi kaya dan dermawan. Kaya dermawan.
Banyak ulama Pak yang kaya dermawan. Kaya. Itu seharusnya begitu kiai dermawan. Nah, jadi kalau kita jauhin maksiat, Allah kayain kita bila malin tanpa harta. Masya Allah, ya. Nah, apalagi kalau semuanya dikasih sama Allah, ya. Dikasih harta banyak, hatinya kaya seperti tadi ulama-ulama kayak begitu tuh. Allahu Akbar. Wa azzahu bila asyiratin. Allah muliakan dia tanpa keluarga. Walaupun gak ada keluarganya, dia tetap mulia. Orang kan ada keluarga membawa dia jadi mulia. Wa anasahu bila basyarin, dan Allah senangkan dia, jinekin, senangin dengan tanpa manusia. Walaupun sendiri senang dia sama Allah.